Iyan has buntot. Oh, show mo kay mama, show mo kay mama. Show mo kay mama. Go closer to mama. Go pupu. Paano itsura na umiebak? Paano itsura na umiebak na may buntot? Dance. Sabi niya, daw ayoko. Ayoko. Iyan, you go like this. Iyan, you go like this. Shake. That night, Wiggle, yo. Wiggle, yo. tignan mo siya. Iyan, oh, like that. Iyan. Push up ka na lang. Push up ka na lang. Hindi ko tinapat. Si Kuya Ron nakaisip. O, dapa ka. Pagawa mo muna kay ano. Push up. Paturo ka muna kay Dada. Surukan mo na kay Dada. Dada expert. Shake it up. Push up. Shake your bonbon muna. Shake your bonbon. Shake your bonbon. Si Bonbon Ryan ka mo. Ito na po ang buntot. Shake your bonbon. Si Bonbon Ryan. Shake your bonbon. Parang putuin naman ito na kumakanta. Dapat pala ano. Kamatahin na talaga. Push, Ian, push. Shake your bonbon muna. Shake your bonbon. Naamoy ko na. Shake your bonbon. Monica, magtatanggal ng balay. Sige. Hindi, nasa labas. Sa labas ko nilagay. Shake your bonbon. Bahoy yan. Shake your bonbon muna. Shake your bonbon. Naamoy nyo ba? Yan po.